ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयो अध्यायः। नारदुवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागानां हस्तापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तदवाच्यतामिह। महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः क्रियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। श्रीराधारमण विहारी हो श्रीराधारमण विहारी। कुमाराऊचुः सुनो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिसेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्येकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत् समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो प्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरः स्थलं निर्मलं चैव जराकीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण तत्त्रिकं तर्णायते। श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी। सुतवाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजुग्मः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीमद्भागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः तावन्तो अव्ययायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डो पुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरे व्यासपराशरो च छायासुको जाजलिजन्युमुखामुख्या। सर्वे अप्यमी मुनिगणाः पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तदा मन्त्रास्तत्र तन्त्राः समूर्तयः। दशसप्तपुराणानि खड्गशास्त्राणि तथा आययुः। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिव नानि च। नागादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः।
गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासानमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वे निषेधो कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे अस्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शङ्ख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमानभू विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूने स्थानां सर्वाङ्गस्त्रसमाकिरन् श्रीराधा रमण बिहारी हो श्रीराधा रमण बिहारी। सुदवाच एवं ते सेवेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। कुमारावचुः अथ ते वर्णयते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ग्रन्थो 18,000 द्वादश स्कंद संहितः परीक्षी सुख संवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अजानता अज्ञानता पुमान यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथाक्षणं किं सुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावः। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पावनासनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भगवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्चाग्निश्रोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयोदरत वाचयेदरथो अनिशम्
जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूय अश्वमेधयो। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरे चिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रत्यातस्यैव वैकुण्ठं गोविंदो अभिप्रच्छति। हेमसिंहयुतं चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसायुज्य स पुंमं लभते ध्रुवम्। आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवदवत तेन नीतं मिथ्यासु जननी दुःखभाजा। जीवश्च वो निगदिता स तु पापकर्म येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि। रूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। दुर्लभे व कथा लोके भागवतोद्भवा। कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषो अत्र सुखाज्ञया मनोवृत्ते जयश्चैव नियमाचारणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावदिहि तत्फलं सुख देवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। मनसाश्च जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुष क्षयात् कलेर्दोषबाहुत्वाश्च सप्ताह श्रवणं मतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी। यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञा गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे गर्जति। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषाय नमो नमः। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। शौनक उवाच साश्चर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। सूत उवाच
यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यं ब्रवीत। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यविधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता त्वां श्रुत्वा सुखमावह। आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयकमाश्रयेत अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमललोचनः। अतः सतसुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज। भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मयः तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद हरिः। भक्ताम्बल अवलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते अधात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनाश्रवानात् पठनात् दर्शनात् पापनाशनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्यो अप्यधिकं कृतं साधनानि कृतत्रे तिरस्कृत्य कलो धर्मो अयमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलो धर्मो अयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीराधारमण बिहारी हो श्रीराधारमण बिहारी श्रीराधारमण बिहारी। बोलो राधा 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 राधा। सुतवाच एवं नगाः श्रवणो रुदमे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं यदुच्यते शृणु शौनक त्वम्। भक्तिसुदाता तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा आविरासीत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुरवदन्ति। तां चागतं भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां दादृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरः सुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरेव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मादं तां
गिरमुचिरेते श्री राधारमण बिहारी हो श्री राधारमण बिहारी भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्री प्रेमेक धरती भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्त्या प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्तिस्तदा निसन्नना हरिदास चित्ते सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद ब्रह्मो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भगवताभिधस्य यत् संश्रयान्न निगदितो लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मयो ओम श्री राधारमण बिहारी हो श्री राधारमण बिहारी। इति श्रीमद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनं नाम तृतीयो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय। श्री राधा 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 हो श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रमण बिहारी हो श्री राधा रमण बिहारी।